وہ بیٹی دے گی جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی اللہ گھروں میں لکھتے ہیں کہ جب بھی فرشی اللہ کا رشتہ ہے کہ بیوی جنت البقیع سے چلتی ہے شام آتی ہے اور شام میں آ کے کہتی ہے بیٹی چلو فرشی اللہ بھی چکا ہے شام سے دو بیٹیاں چلتی ہیں ان میں 4 برس کی بچی اس فرش پر آتے آپ کو روتا ہوا دیکھ کے وہ 4 برس کی بچی کہتی ہے اماں کیوں رو رہے ہیں یہ کسی نے تکلیف پہنچائی ہے تو آواز آتی نہیں بیٹی رو کیوں رہے ہیں اس لیے رو رہے ہیں کہ تمہارے بابا پہ جو ظلم ہوئے ہیں اللہ کر نہیں یہ رو کے یاد آ رہا ہے 4 سال کی بچی کہتی ہوتی ہے ماں کاش یہ کربلا میں ہوتے تو مجھے ستایا نہ جاتا مجھے پریشان نہ کیا جاتا چلیے اپنی دعا آمادہ ہو گئے آپ کے لیے تو بولیے گا وہ ماتم واسطہ کیجیے گا پتہ نہیں اتنا سال کسی نصیب ہو کسی نہیں میرے عزیزوں میں نے کل عرض کیا تھا کہ بعد فقیر حسین کیا کیا شروع میں نے جلائے جا رہے ہیں اسلام لوٹا جا رہا ہے شاکریں چھن رہی ہیں سکینہ کی وادیوں کو چھینا جا رہا ہے مسائل تو سب وہی ہیں بس تصور کریں گے ایک مسائل کا مغزہ ہے کہ آپ فضائل الگ الگ سننا چاہتے ہیں مگر مسائل وہی سنتے اور ایسے طرف کے روتے ہیں کہ جیسے پہلی بار سن رہے ہیں یہی تو مسائل کا مغزہ ہے میرے عزیزوں آج میں آپ کو ایک روایت سنانا چاہتا ہوں وہ بھی وہ روایت کے جو قافلہ رہا ہو کے چلا گیا پھر واپس میں کل سے اور آگے یہاں سے سناؤں گا کربلا کے اور راستے کے مسائل لیکن آج ابھی میں سوچ کے ہی رہا تھا کہ جتنے کل سنائے تھے اس کے آگے کی بات کروں گا لیکن ابھی خیال ہے کہ نہیں کہ جملہ ذہن میں آیا اسی سے یہ بات آئی کہ نہیں یہ سناؤ کیا جملہ آیا ذہن میں کہ ہم خطیب علماء ذاکرین کے ممبر چاہتے ہیں پڑھتے کہ ہم نے کتاب میں یہ پڑھا کہ اکبر پہ نیزہ لگا اصغر کا گلا چھیلا طرف کے ہوتے اس جملے سے میرے ذہن میں آیا کہ نہیں یہ روایت اور سنائی گیا اور بس میں آج زیادہ مسائل شاید نہ پڑھوں لیکن بہت احساس والے ہیں اگر محسوس کریں گے تو روتے ہوئے جب اسیروں کا قافلہ قید میں پہنچا اور 1 سال کے بعد رہائی ملی رہا کے قافلہ کربلا آیا اور کربلا سے قبروں سے رخصت ہو کے مدینے پہنچا تو سرحد پہ قافلہ پہنچا تو سرحد پہ روک دیا گیا اب سنیے گا سرحد پہ قافلے کو روکا گیا امام نے بشیر کو بلایا اور کہا جاؤ اعلان کر دو جو 28 رجب کو قافلہ گیا تھا وہ واپس آ گیا مگر حسین نہیں آئے علی اکبر نہیں آئے قاسم و محمد نہیں آئے سننا تھا قاسم و محمد نہیں آئے ہیں لیجیے بشیر چلنے لگا اب یہاں سے دوسری روایت کے جملے ہیں کہ بشیر جانے لگا تو امام نے کہا جا تو رہے ہو پورے مدینے میں اعلان کرنا کہ قافلہ جو گیا تھا اجڑ کے آ گیا مگر جو نہل بنی ہاشم میں آتا تو بس اتنا کہنا کہ قافلہ آ گیا یہ نہ بتانا کہ اجڑ کے آ رہا ہے ورنہ صغرا ملاقات سے پہلے ہی مر جائے گا صغرا ملاقات سے پہلے ہی مر جائے گی لیجیے البتہ بشیر سرائے دیتا ہو گیا محلے بنی ہاشم پہنچا اعلان ہو گیا تاریخ کہتی ہے مرتبہ جناب صغرا نے کنیزوں کو بلایا عصے کے سہارے سے 9 سال کی ضعیف بچی اللہ اکبر تاریخ کہتی ہے شہزادی صغرا کنیزوں کو لے کے چلی
देखा कि खैमा लगा हुआ है और खैमे के बाहर कोई सर को झुकाए बैठा हुआ है। सोहरा वहीं पर रुक गई, कनी से कहती जाओ इससे कह दो अली की पोती आई है, इस खैमे में जाना चाहती है, थोड़ी देर के लिए रास्ते से हट जाओ, अली की पोती चली जाए फिर आगे बैठ जाना। तमीज ने पैगाम पहुंचाया, कहा क्या हुआ? तब बीबी पहुंचा दिया पैगाम, मगर वो जाने के लिए तैयार नहीं है। तब जाओ कह दो हुसैन की बेटी आई है। तब क्या हुआ? तब बीबी कह दिया मगर वो जाने के लिए तैयार नहीं है। एक मर्तबा सोहरा को जलाल आ गया, आवाज दी जाओ इससे कह दो अब्बास की भतीजी आई है। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। जाओ इससे कह दो अब्बास की भतीजी आई है। जैसे ही कनीज ने कहा अब्बास की भतीजी, अब भी उसने कलाम किया, सर नहीं उठाया मगर गुफ्तगू की। आवाज दी बीबी अपनी शहजादी को खैमे में ले जाओ, जो जुमला समझ जाएगा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जुमला सुन आज़ादारो। उसने सर नहीं उठाया, उस बैठने वाले ने एक जुमला कहा, बीबी अपनी शहजादी को तुम खैमे में ले जाओ, आप अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़े लेते हैं, मुझसे उठने के लिए ना कहो। इसलिए बहुत दिन बाद आज पहली मर्तबा अपनी मर्जी से बैठा हूँ। जहाँ बैठता था जालिम तालिया में ला के उठा देते थे, जहाँ बैठता था जालिम तुझे मार के उठा देते थे। बहुत दिन बाद पहली मर्तबा मर्जी से बैठा हूँ। सुनना करो, उसने अपने चेहरे को मोड़ लिया, सोहरा खैमे में आ गई। अब तो कयामत का मंजर है, कयामत का मंजर है। सोहरा जुमला सुनेंगे, महसूस करेंगे मेरे चीजों। सोहरा ने पहला कदम खैमे में रखा, शहजादी ज़ैनब पर नजर पड़ी। शहजादी ज़ैनब से कहती है सोहरा, कहती है बीबी ये बताओ मेरी फूफी अम्मा ज़ैनब कहाँ है? मेरी फूफी अम्मा ज़ैनब कहाँ है? एक मर्तबा तड़प के ज़ैनब कहती सोहरा, अब ज़ैनब ने ये बताया कि तुम मेरे कैसे हो रही हो। एक मर्तबा से सोहरा को पता चला यही मेरी फूफी है, एक एक को पूछना शुरू किया। आवाज दी फूफी अम्मा मेरा अकबर कहाँ है? सोहरा सीने को नैजा लगा, कहाँ मेरा कासिम कहाँ है? काला शाबान हुआ, कहाँ मोहम्मद कहाँ है? कहाँ गलती कर रही, कहाँ मेरा बाबा कहाँ है? कहाँ गले पर खंजर चला। अभी तो अभी तक सोहरा एक एक को पूछ रही थी, मगर अब पूछा नहीं, बल्कि सोहरा आगे बढ़ी। कभी उम्मे लैला को देखती है, कभी उम्मे दरवाजा देखती है, कभी उम्मे कुलसूम को देखती है, कभी फिजा को देखती है, कभी नवाब को देखती है। एक मर्तबा ज़ैनब कहती सोहरा क्या देख रही है? तो मेरा भैया असगर मेरा भैया असगर कहाँ है? आवाज दी सोहरा, वो दीवार गया। सोहरा आगे में कहती है कोई ना रहा तो मेरी बहन सकीना। सोहरा वो दिन शाम में सो गई। सोहरा ताके कहती है अभी अम्मा का गुना गया, अरे मेरा भाई सच्चा। आवाज दी सोहरा, किससे तुम पर्दा करके निकल आई हो? नहीं तुम्हारा भाई सच्चा। सोहरा आगे बढ़ी, चाहा किसी के सच्चा पे करेगा है, कई बार सच्चा पे बहनो इस बात में ना जख्मी है। आखिरी जुमला सुन ले, आखिरी जुमला सुन ले, मजलिस तमाम हो गई, आखिरी जुमला सुन ले। आज़ादारो, बस एक मर्तबा सोहरा खैमे में आ चुकी है ना, अब तो मदीने वालों को खबर पहुंच गई समझा कि काफिला आ गया। तो रवायत कहते हैं झूक कर झूक लोग चले। आखिरी जुमला है, झूक कर झूक लोग चले। पूरा मदीना खाली हो गया, रवायतों में लिखा है कि सब लोग आ गए कि आओ हुसैन का काफिला आ गया है, सरहद पर रुका हुआ है। सब आ गए और सैयद सज्जाद को कुर्सा दे दे के कहते थे बताओ क्या हुआ क्या वाला बस मैंने जिस जुमले से मुझे ये था कि ये मसाज पढ़ूं, याद आया ना कि ये मसाज पढ़ूं,
बस उसी जुमले पे आज खत्म नहीं हो रही मजलिस। अजीजों, यही जुमला था ना कि खतीब कहते हैं मैंने किताब में देखा, आपको सुनाते हैं मैंने किताब में देखा, मैंने किताब में देखा। अब सुनना आसादारो, एक एक मदीने के बड़ा के आगे बढ़ते हैं। बताओ सैयद सज्जाद करबला में क्या हुआ, क्या हुआ? अब पूरा मदीना है, इमाम फर्दन फर्दन कब तक करबला सुनाते, कितनी मरतबा गश्त खाते, कैसे गिरिया करते, कैसे सज्जाद बर्दाश्त करते, रवायत सुनेंगे। बस एक मरतबा सैयद सज्जाद ने कहा मदीने वालों तुम सब बैठ जाओ, हम बताते हैं करबला, हम बताते हैं करबला। सब मदीने वाले वही मैदान में बैठ गए। सैयद सज्जाद एक मदीने के टीले पाए, बुलंदी पाए। अजीजों, मदीने के लोग सैयद सज्जाद के सामने हैं, सज्जाद टीले पर खड़े हैं। खतीब क्या कह के पढ़ता है, मैंने किताब में देखा कि अकबर के नेज़ा लगा, मैंने किताब में देखा असगर का गला छिला, मैंने किताब में देखा कासिम का लौशा पामाल हुआ। लेकिन सुनेंगे अब सैयद सज्जाद मदीने वालों को मसाइल सुनाते, आवाज देते हैं, ए मदीने वालों मैंने इन आंखों से देखा मेरे भैया अकबर के सीने पर ऐसा लगा। ए मदीने वालों मैंने इन आंखों से देखा मेरे असगर का गला छिला। ए मदीने वालों मैंने इन आंखों से देखा मेरे कासिम का लौशा पामाल, मैंने इन आंखों से देखा मेरे बाबा को मार दिया गया। अजीजों, यहाँ तक सैयद सज्जाद बोलते जा रहे थे, बयान आखिरी हुआ और बयान करते जा रहे थे। मदीने वाले नशा गए, आखिरी जुमला सुने। ये जुमला कहते कहते सैयद सज्जाद भी नशा गए, आवाज दिए मदीने वालों मैंने इन आंखों से देखा मेरी माँ बहनें कर जैसा बाजारों में मनाती की सदा ये ज़ैना ये उम्मे मंसूर ये सती